જય માતાજી મિત્રો, આજે આપણે આવી ગયા છે શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા અને અહીંયાથી આપણે અંદર જવાનો રસ્તો છે અને અહીંયા બીજા બે મંદિરો પણ છે। એક છે શ્રી બ્રહ્માણી માતાજીનું મંદિર અને બીજું છે શ્રી બહુચર માતાજીનું મંદિર, જેમાંથી આજે આપણે શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવના મંદિરે દર્શન કરીશું અને તેમને જલ અર્પણ કરીશું। તો આપણે અહીંયા અંદર જઈશું અને અંદર તમે મને જોઈ શકો છો કે અહીંયા અંદર હું काशी विश्वनाथ महादेव ने जल अर्पण कर रह्यो छूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहींया हूँ काशी विश्वनाथ महादेव ने प्रार्थना करूँ छूँ। आज मारी आ गुमो रियल यूट्यूब चेनल पर 1K सब्सक्राइब पूरा थया छे, ते बदल हूँ मारा दरेक सब्सक्राइबर ने अने मारी आ यूट्यूब फैमिली ने आभार मानु छूँ। आज मारा 1K सब्सक्राइब पूरा थई गया है, तो बोलो हर हर महादेव। आओ ने आओ सपोर्ट मारी आ यूट्यूब चेनल ने करता रहेजो अने आवा अवनवा व्लॉग्स हूँ तमारी माटे अहींया मारी यूट्यूब आ चेनल पर अपलोड करतो रहीश, तो तेने निहाळजो अने लाइक करजो, सब्सक्राइब करजो अने कॉमेंट करजो। अहींया हूँ दर्शन करीने हवे ऊभो थई रह्यो छुं। ओम नमः शिवाय। अहींया पार्वती माताना दर्शन करी दीधा छे मैं। जय पार्वती माँ। अहींया आपणे दर्शन करी लीधा छे। हवे गणपति दादाना दर्शन करीशुं। जय गणपति दादा। अने अहींया सामे कार्तिकेयना दर्शन करीशुं।